पंजाब का दुपट्टा। जब आदमी मेरी उम्र को पहुंचता है तो वो अपनी विरासत आने वाली नस्ल को देकर जाने की कोशिश करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बदकिस्मती से साथ ही समेट कर ले जाता है। मुझे अपनी जवानी के वाकयात और इससे पहले की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ टुकड़ियों में मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब वो आपके हवाले कर दूं। हालांकि इसमें तारीखी नोयत का कोई बड़ा वाकया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुआशरती जिंदगी के पहलू सामने आएंगे। अगर मुआशरती जिंदगी को बनज़र गैर देखा जाए तो इसमें हमारी जिंदगी के भी बहुत से पहलू नुमाया नजर आएंगे। आज से कोई 20-22 बरस पहले की बात है। मैं किसी सरकारी काम से हैदराबाद गया था। सिंध में मुझे तकरीबन 1 हफ्ते के लिए रहना पड़ा, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो भी मेरे साथ चले। चुनांचा वो भी मेरे साथ थी। 2 दिन वहाँ गुजारने के बाद मेरी तबीयत जैसे बेचैन हो गई। मैं अक्सर इस हवाले से आपकी खिदमत में बाबों का जिक्र करता हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि भिट शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार यहाँ करीब ही है और आज जुमेरात भी है, इसलिए आज हम वहाँ चलते हैं। वो मेरी बात मान गई। मेजबानों ने भी हमें गाड़ी और ड्राइवर दे दिया क्योंकि वो रास्तों से वाकिफ था। हम मज़ार की तरफ रवाना हो गए। जो शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार करीब आ रहा था, मुझ पर एक अजीब तरह का खौफ तारी होने लगा। मुझ पर अक्सर ऐसा होता है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना करैक्टर से हूँ। इल्म कम तर चीज है, किरदार बड़ी चीज है। इसलिए साहिबाने किरदार के करीब जाते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है। साहिबाने इल्म से इतना खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता। जब हम वहाँ पहुंचे तो बहुत से लोग एक मेले की सूरत में इनके मज़ार के बाहर मौजूद थे, घूम फिर रहे थे। हम मियाँ बीवी काफी मुश्किल से मज़ार के सहन में दाखिल हुए। बहुत से लोग वहाँ बैठे थे और शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम सुना रहे थे। इस कलाम में जब शाह की शायरी में मौजूद एक खास टुकड़ा आता तो सारे साजिंदे चौकस होकर बैठ जाते और गाने लगते। कलाम में ये खास टुकड़ा इस कदर मुश्किल और पेचीदा है कि वहाँ के रहने वाले भी कम ही इसका मतलब समझते हैं, लेकिन इसकी गहराई जमाने के साथ साथ खुलती चली जाती है। हम भी वहाँ एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। वहाँ काफी रश था। कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे, औरतें मर्द सभी, और कुछ बैठे कलाम सुन रहे थे। हम भी जाकर बैठ गए। जब शाह रहमतुल्लाह अलैह की वाई मखसूस टुकड़ी शुरू हुई तो एक खादिम धात के बड़े बड़े गिलासों में दूध डालकर तकसीम करता। ये रस्म है वहाँ की। जब वाई पढ़ते हैं तो दूध तकसीम किया जाता है। गिलास बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इनमें तोला 1.5 तोला दूध होता। जब इतना बड़ा गिलास और इतना सा दूध लाकर एक खादिम ने मेरी बीवी को दिया तो इसने दूध लाने वाले की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर झांक कर गिलास के अंदर देखा। मैंने इससे कहा कि दूध है, पी लो। मैंने अपने गिलास को हिलाया। मेरे गिलास के अंदर दूध में एक तिनका था। मैं इस तिनके को नजरअंदाज करता था, लेकिन वो फिर घूमकर सामने आ जाता था। मैंने ये फैसला किया कि मैं दूध को तिनके समेत ही पी जाता हूँ। चुनांचा मैंने दूध पी लिया और अपनी बीवी से कहा कि आप भी पिए, ये बरकत की बात है। खैर, उसने जबरदस्ती जोर लगाकर पी लिया और करीब बैठे हुए एक शख्स से कहा कि आप हमें थोड़ी सी जगह दें। इस शख्स की बीवी लेट कर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इस शख्स ने अपनी बीवी को ठोका दिया और कहा कि मेहमान है, तुम अपने पाँव पीछे करो। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, इसको मत उठाएं, लेकिन इस शख्स ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। इसकी बीवी जरा सिमट गई और हम दोनों को जगह दे दी। इंसान का खासा ये है कि जब इसके बैठने की जगह मिल जाए तो वो लेटने की भी चाहता है। जब हम बैठ गए तो फिर दिल चाहा कि हम भी आराम करें और मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ पाँव पसारने लगा। फर्श बड़ा ठंडा और मजेदार था। हवा चल रही थी। मैं नीम दराज हो गया। मेरी बीवी ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं चक्कर लगा कर आती हूँ, क्योंकि ये जगह तो हमने पूरी तरह देखी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। वो चली गई। 10-15 मिनट गुजर गए। वो वापस ना आई तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं गुम ही ना हो जाए, क्योंकि पेचीदा रास्ते थे और नई जगह थी। जब वो लौट कर आई तो बहुत परेशान थी, कुछ घबराई हुई थी, इसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा खैर है। कहने लगी आप उठें, मेरे साथ चलें, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैं उठकर इसके साथ चल पड़ा। वहाँ रात को दरबार का दरवाजा बंद कर देते हैं और ज़ायरीन बाहर बैठे रहते हैं। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो फिर लोग दुआएं वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम वहाँ गए तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे आप इधर आए। शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे के ऐन सामने एक लड़की खड़ी थी। इसके सर पर जैसे हमारा दस्तरखान होता है, इस साइज की चादर का टुकड़ा था और इसका अपना जो दुपट्टा था वो इसने शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे के कुंडे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी और बिल्कुल खामोश थी। उसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते हैं। इसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हल्का सा बनाकर इसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि इसके गिर्द जमगट्ठा ना हो। कुछ लोग, जिनमें औरतें भी थीं, एक हल्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी इसके पाँव देखें। जब मैंने इसके पाँव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के इतना बड़ा हाथी का पाँव भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए। हालांकि लड़की बड़ी धान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ इसे देखते रहे तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वो एक सिंधी बुजुर्ग थे। हमने उनसे
سے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا سائیں کیا عرض کریں، یہ بیچاری بہت دکھیاری ہے، یہ پنجاب کے کسی گاؤں سے آئی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق ملتان یا بہاولپور سے ہے۔ یہ 11 دن سے اسی طرح کھڑی ہے اور اس مزار کا بڑا خدمتگار وہ سفید داڑھی والا بزرگ اس کی منت سماجت کرتا ہے تو ایک کھجور کھانے کے لیے یہ منہ کھول دیتی ہے 24 گھنٹے میں۔ میری بیوی کہنے لگی کہ اسے ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور یہ بیچارگی کے عالم میں وہاں سے چل کر یہاں پہنچی ہے اور اتنے دن سے کھڑی ہے اور ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اے شاہ تو اللہ کے راز جانتا ہے، تو میری طرف سے اپنے رب کی خدمت میں درخواست کر کہ یہ میرے بھائی کو رہائی ملے اور اس پر مقدمہ ختم ہو۔ وہ بس یہ بات کہہ رہی ہے۔ شاہ اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، 14ویں کے چاند کو جو بڑا خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے، پہلی کے چاند کو جو نظر بھی نہیں آتا اور لوگ چھتوں پر چڑھ کر انگلیوں کا اشارہ کر کے اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں چاند کا راز سمجھاتا ہوں۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ایک نظم کا حصہ ہے۔ وہ لڑکی بھی بیچاری کہیں سے چل کر چلتی پتہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ وہاں پہنچ گئی ہے اور وہاں کھڑی تھی۔ چونکہ رات کو مزار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کوئی کنیکشن نہیں رہتا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر وہاں باندھ رکھا ہے۔ وہ بار بار بتا رہا تھا کہ اب اس کا چلنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چلتی ہے اور ہم سب لوگ اس لڑکی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنا ذاتی کام بھول جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے اور اس کے بھائی کے لیے اللہ سائیں سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو اس پر فضل کر، کتنی چھوٹی سی جان ہے اور اس نے اپنے اوپر کیا مصیبت ڈال لی ہے۔ میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کا دوپٹہ اگر سر سے اتر جاتا تو وہاں کے لوگ اپنے پاس سے اجرک کا یا کوئی اور کپڑا اس کے سر کے اوپر ڈال دیتے۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا کیونکہ وہ اتنے بلند کردار اور طاقت کے مقام پر تھی کہ ظاہر ہے ایک چھوٹا معمولی آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی۔ ہم نے وہاں ساری رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ساری رات اس لڑکی کے لیے دعائیں کی، بس ہم اس کے لیے کچی پکی دعائیں کرتے رہے۔ صبح چلتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک پنجاب کا دوپٹہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کندھوں سے بندھا ہے، پنجاب اور سندھ میں کسی قسم کا کریک نہیں آ سکتا۔ یہ تو اپنے مقصد کے لیے آئی ہے نا، لیکن مقصد سے ماورا بھی ایک اور رشتہ ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کیوں نہیں، آپ روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ یہ سندھ کارڈ ہے، یہ پنجاب کارڈ ہے۔ جب ایک چودھری دیکھتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میرے اوپر ہونے لگی ہے اور میرے لوگ میرے بارے میں کریٹیکل ہونے لگے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اے لوگو میری طرف نہ دیکھو، تمہارا چور پنجاب ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میری جانب نہ دیکھو، تمہارا چور سندھ ہے، تاکہ اس کے اوپر سے نگاہیں ہٹیں، ورنہ لوگوں کے درمیان وہی اصل رشتہ قائم ہے جو ملتان یا بہاولپور سے جانے والی لڑکی کا شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ہے، جو اکیلی تنہا سوجے پاؤں بغیر کسی خوراک کے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا اعتقاد اور پورا ایمان ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اپنی ایک نظم میں شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کمان کسنے والے، تو نے اس میں تیر رکھ لیا ہے اور تو مجھے مارنے لگا ہے، لیکن میرا تو سارا وجود ہی تیرا ہے، کہیں تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ چند سردیاں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے باغ جناح میں پرانے جم خانے کے سامنے اندرون شہر کی ایک خاتون بینچ کے اوپر بیٹھی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گھٹنے کے اوپر ہلا رہی تھی۔ اس کی 3 بچیاں کھیلتی ہوئی باغ میں پھیل گئی تھیں اور ایک دوسری کے ساتھ لڑتی تھیں اور بار بار چیخیں مارتی ہوئی ماں سے ایک دوسرے کی شکایت کرتی تھیں۔ ذرا دیر بعد پھر ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی اور پھر چلی جاتی۔ آخر میں پھر لڑتی ہوئی 2 بچیاں آئیں اور کہا کہ اماں اس نے میری فلاں اتنی بڑی چیز لے لی ہے۔ ایک نے مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ آخر ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کھول دے مٹھی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس میں سوکھا ہوا درخت سے گرا بھیڑا تھا۔ اس نے کہا پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ میرا ہے۔ ان کی ماں نے دوسری سے کہا اسے دے دو۔ پھر وہ صلح صفائی کرتے ہوئے بھاگ کر چلی گئیں۔ جب میں نے ان کے درمیان اتنی زیادہ لڑائی دیکھی تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ تو مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بہت تنگ کرتے ہیں لیکن میں ان سے تنگ ہوتی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگیں یہ جو میرے بچے ہیں اپنی نانی کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی نانی زندہ ہوتی تو یہ بچیاں کتنی ہی شیطانیاں کرتی، ضد کرتی، لڑائیاں کرتی، لیکن پھر بھی اپنی نانی کی پیاریاں اور لاڈلیاں ہی رہتی۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ کچھ بھی کرے میں اپنی نانی کے حوالے سے انہیں معاف کر دیتی ہوں اور یہ مزے سے کھیلتی رہتی ہیں، حالانکہ جسمانی اور ذہنی اور روحانی طور پر مجھے تنگ کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سوچنے لگا کہ کیا ہمارے سیاسی اور سماجی وجود میں کوئی نانی جیسا تصور نہیں آ سکتا؟ کیا ہمیں ایسا لیڈر نہیں مل سکتا یا سکا جس کے سہارے ہم اپنی مشکلات کو اس کے نام ڈیڈیکیٹ کر کے یہ کہیں کہ اگر ایسی مشکلات ہوتی اور اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو ہم ان کے حوالے کر دیتے کہ جی یہ مشکلات ہیں اور وہ ان کو ویسے ہی سمیٹ لیتے جیسا کہ دوسروں کی مشکلات کو سمیٹا کرتے تھے، بلکہ اکیلے انہوں نے ہی تمام مشکلات کو سمیٹا تھا۔ لیکن شاید یہ ہماری قسمت یا مقدر میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دھان پان سی دبلی پتلی لڑکی اتنی ہمت کر کے اپنے ذاتی
ذاتی مقصد کے لیے इतना बड़ा कनेक्शन मेरे आपके और सिंध के दरमियान पैदा कर सकती है, तो हम जो ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद और दानिश्वर लोग हैं, ये दिल और रूह के अंदर मजीद गहराई पैदा करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसी सुबह तुलू हो या कोई ऐसी शाम आए जब हम दीवार से ढो लगाकर एक मेडिटेशन में दाखिल होते हैं, तो क्या इस मुराकबे में ये सारी चीजें नहीं आती, या ये कि हम इस मुराकबे के अंदर कभी दाखिल ही नहीं हो सके? एक छोटी सी लड़की इस तरह से एक तहैये के अंदर और एक इरादे के अंदर दाखिल हो गई थी, और हम जो बड़े हैं इनसे ये काम नहीं होता। इसके बावजूद मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि यकीनन ऐसा वक्त आ जाएगा जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं होगा, जिसकी कोई मंतक नहीं होगी, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा। क्यों आएगा, किस लिए आएगा, किस वजह से आएगा, कैसे आएगा, इसका कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी मुआशरती जिंदगी में जानबूझकर या बेवकूफ़ी से हम जो नाम ले चुके हैं, उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी मुकाम पर पहुंचकर सफल होना जरूरी है। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है जिसके साथ मैं वाबस्ता रहता हूँ। मायूसी की बड़ी घटाएं हैं, बड़ी बेचैनियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं। इकोनॉमिक्स का आपके यूटिलिटी बिल्स का ही मसला इतना हो गया है कि इंसान उससे बाहर ही नहीं आता, आदमी रोता रहता है। लेकिन हमारे इस लाहौर में, हमारे इस मुल्क में और हमारे इस मुल्क से मावरा दूसरी इस्लामी दुनिया में कुछ न कुछ तो लोग ऐसे जरूर होंगे जो इकोनॉमिक्स की तंगी के बावजूद ये कहते होंगे जो मैं नहीं कह सका, मैं किसी न किसी तरह से खुश हो सकता हूँ, क्योंकि खुशी का मालो दौलत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे बाबे कहा करते हैं कि अगर मालो दौलत के साथ, जायदाद के साथ खुशी का ताल्लुक होता तो आप इतनी सारी चीजें छोड़कर कभी सोते ना। इन सारी चीजों को अपनी निगाह के सामने छोड़कर आप सो जाते हैं, और सोना इतनी बड़ी नेमत है जो आपको राहत अता करती है। और अगर आपको कोई जगाए तो आप कहते हैं कि मुझे तंग ना करो। अगर उससे कहें कि तेरी वो कार, जायदाद और बैंक बैलेंस पड़ा है, तो इस सोने वाले को इसकी कोई परवाह नहीं होती। इससे तय ये पाया कि ये दौलत, ये मालूमता, ये सब कुछ आपको खुशी अता नहीं करते। खुशी आपके अंदर की एक लहर है। मछली जिसको पकड़ ले वो इस लहर पर डॉल्फिन की तरह सवार होकर दूर जा सकती है। अगर वो लहर ना पकड़ी जाए तो फिर हमारी बदकिस्मती है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस लहर को देखना, जांचना और पकड़ना और इस पर सवार होना शाह सवारों का काम है, आम लोगों का नहीं। बड़ी तकलीफें और दिक्कतें हैं, लेकिन इनके दरमियान रहते हुए भी कई आदमी गाते हुए गुजर जाते हैं, और हम अपने कानों से इनका गाना सुनते हैं, और हम इनकी तहकीक नहीं कर सकते कि इनके अंदर कौन सी चुप लगी हुई है, किस किस्म की प्रोग्रामिंग हुई है कि ये गाते चले जा रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत सी आसानियां अता फरमाए, और खुदावंद ताला आपको आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।